So good morning, everybody. Welcome to participate in this webinar that will deal with a very frequent topic in our practice, to monitor our patients' progression. We are looking for tools to detect these changes as early as possible. And for that, today we will have the lectures of our colleagues, Hatanaka and Jesus. We thank you for participating with us. Please keep your microphones muted. Open only when you want to talk, please. At the end, we will have time to questions and answers. And this webinar is a partnership of the Latin America Society and ZAIS. We will also have the participation of Dr. Sara, who will present us with relevant insights on how to use the ZAIS platform to implement accessibility to patient data. Dr. Lisandro will introduce them, and we will receive your questions by chat. That will be very welcome. Please, Dr. Lisandro. Thank you, Vilma. Buenos dias a todos. It's a great honor to introduce Marcelo Hatanaka, who is head of the Glaucoma Service of the University of São Paulo, a member of the Consultative Council of the Brazilian Glaucoma Society, and also a member of the Latin America Glaucoma Society. Please, Marcelo Hatanaka. Okay, thank you for the invitation. I'm going to present this lecture in Portuñol, according to what I have, in accordance to what I talked to Vilma last night, but my slides are in English here. So let me start by, okay, can you see my, Yes. Okay. Yes, you can see. Ok, então me gostaria de agradecer a ZAIS e a SLAG por la invitación. En cierto modo, mi presentación será básicamente una introducción a los temas que se presentarán en los próximos minutos. Estos son mis conflictos de interés. Pero mi tema de hoy es acerca de la importancia de combinar los cambios estructurales y funcionales en el glaucoma. ¿Por qué es tan importante relacionar los resultados de los exámenes estructurales y funcionales en los pacientes con glaucoma? Entonces, básicamente, una respuesta más simple es porque mi nivel de confianza de certeza aumenta cuando más de un examen dice lo mismo. Por ejemplo, estas imágenes fotográficas son muy sugerentes de glaucoma, y cuando veo que el defecto estructural tiene un defecto funcional correspondiente, por estar más seguro, estoy más cierto de que se trata de un caso de glaucoma. Pero la necesidad de combinar pruebas estructurales y funcionales en el glaucoma no es nueva. En este ejemplo, tenemos un estudio que ya tiene más de 10 años, de un grupo de investigadores que estaban intentando crear una línea de investigación para crear un parámetro o un número o un tipo de parámetro para mejor clasificar y determinar la relación entre estructura y función en el glaucoma. Pero me gusta de este estudio básicamente por causa de este ejemplo, que deja muy clara la importancia de encontrar informaciones coincidentes en diferentes pruebas. Entonces, miren que en el campo visual parece haber una peora hasta el año de 2007, pero sin embargo en 2008 ahora tenemos un campo que vuelve para el padrón de 2005 o tal vez 2006. Por tanto, analizando solamente el campo visual, podemos pensar que estamos adelante de un ejemplo de fluctuación o variabilidad. Pero cuando tenemos la información del examen estructural, en este caso el GDX, observamos que hay una reducción en la capa de fibras nerviosas inferiores. Esto demuestra que sí, tal vez por causa de esta reducción, tal vez no, estoy cierto que por causa de esta reducción, en verdad, tenemos este defecto de campo visual. Entonces, posiblemente la variación, la fluctuación, en hecho, es esta falsa mejora
que tenemos en 2008. Entonces, con este teste estructural está más cierto, yo estoy más cierto de que hay sí una piora del campo visual, que tenemos, por ejemplo, una progresión. E se temos agora as fotografias do nervio óptico, agora estamos aún mais seguros de que este paciente, em verdade, empeorou nos últimos 4 anos. Então, miren que temos diferentes exames que dizem a mesma coisa, e com isto aumenta a probabilidade de encontrarmos um defecto que é verdadeiro, e não somente, por exemplo, um artefato. Quando estamos evaluando mais de um exame, também aumentamos a probabilidade não somente de fazer o diagnóstico, pero também de detectar progressão. O mesmo grupo de investigadores encontrou este estudo que, ao combinar exames de estrutura e função, podemos demonstrar em um grupo de pacientes evaluados que a progressão foi detectada solo por campos visuais e não por exames de fotografia ou estruturales, pero também tiveram casos de progressão solamente por la fotografia e não por campo visual e não por exames estruturales. E, asimismo, outros pacientes tiveram uma progressão solo por um exame estrutural, pero não por campo visual e não por la fotografia. Então, vemos que com diferentes testes podemos também encontrar situações em que não há uma correspondência muito boa entre estrutura e função, pero tenho agora uma capacidade maior de encontrar, por exemplo, uma progressão. Pero se por um lado este estudo mostra a possibilidade de melhorar nossa capacidade de detectar progressão, evaluando a mesma enfermidade com diferentes pruebas, com diferentes exames, por outro lado, este estudo demonstra que as pruebas têm sí limitações e que não sempre teremos uma muito boa correspondência ou uma muito boa coincidência entre os resultados de exames estruturais e funcionais. Então, por que podemos encontrar também situações como esta? Por que sucede isso? Esto se deve, desafortunadamente, porque temos que entender que a correlação entre exames estruturais e funcionais em realidade é imperfeita. Esta imperfeição se deve a situações diferentes, por exemplo, por variações anatômicas. É possível também que não haja uma muito boa correspondência entre diferentes exames, porque, especialmente por los testes funcionais, temos o efeito de aprendizagem, podemos ter variabilidade ou também artefactos, pero finalmente, e o mais importante, é que em las fases extremas do glaucoma, especialmente em el período, em la fase mais temprana e la fase mais tardia, mais avançada do glaucoma, sabemos que o glaucoma se comporta de maneira diferente quanto as pruebas que temos disponíveis, quanto os exames que temos disponíveis. Então, em la fase mais temprana, as pruebas estruturais podem ser mais úteis, já que detectam cambios que talvez não tenham repercussão funcional, porque a reserva de células que temos em nossa retina não está tão comprometida. Pero, por outro lado, em uma fase mais avançada, a estrutura já está tão comprometida que talvez o exame de imagem pode não detectar a progressão por causa do efeito FLOR, mientras que todavia há suficiente visão para que o campo visual seja talvez útil em la avaliação de uma possível progressão funcional. Pero se a correlação entre estrutura e função não sempre é perfeita, então, por que seguimos fazendo tantos exames? Basicamente porque se em el período mais temprano de la enfermidade
tenemos una muy buena prueba, por ejemplo, un examen de estructura, y otra no tan buena, que es el campo visual para esta fase más temprana. Por otro lado, tenemos en la fase más avanzada del glaucoma, un exame que no es tan bueno como un análisis estrutural, pero mejor, que es la análisis funcional. Cuando cuando sumamos todo esto, vemos que una prueba puede superar la limitación de otro examen, confirmando la idea de que distintos exámenes que busquen una misma enfermedad, o talvez un mismo resultado, o talvez una misma progresión, puede mejorar nuestra capacidad diagnóstica. Entonces, es por esto que, mesmo sabendo que muchas veces no hay una muy buena correlación entre un examen y otro, seguimos haciendo en la práctica todos esos testes, especialmente porque la mayoría de nuestros pacientes están en este grupo que no es tan temprano y no tan, talvez, tan avanzado. Ah, Entonces, en la práctica, o que devemos fazer? Né? Devemos sempre tentar comparar os exames, pero sabemos que não sempre esta é uma tarefa muito fácil, porque o primeiro passo seria realizar os exames em série com a frequência que varia segundo a gravidade da enfermidade, pero sabemos que muitas vezes nossos pacientes não têm condições de fazer todos os testes em los mesmos dispositivos, muitas vezes os pacientes não fazem todos os testes com a frequência que necessitamos, e muitas vezes temos montão de material impresso, e talvez seja um pouco mais difícil de encontrar uma muito boa correspondência, especialmente quando temos casos pequenos detalhes, de pequenas alterações que não sempre estão tão fáceis de serem encontradas. É por isso que hoje temos formas mais robustas e melhores, especialmente para porque nós estamos muito acostumados a procurar estes detalhes, especialmente para talvez os generalistas, mapas o tipo de material impresso que seja mais fácil de encontrar uma correlação entre diferentes exames. Por exemplo, neste tipo de mapa que chamamos de Hood Report, que pode parecer um pouco mais complicado ao princípio, mas se compreendemos onde este mapa ha sido criado, é mais fácil de aplicar a ideia também a outros dispositivos. Então, miren, neste gráfico del grosor de la capa de fibras nerviosas, temos um pequeno defecto señalado por esta seta. É um artefato, ou talvez seja solamente uma região com a redução da espessura, ou talvez seja um defecto por glaucoma. Então, miren que se temos, por exemplo, uma melhor imagem de la retina ou do nervio óptico, talvez seja mais fácil de dizer se este é solamente um artefato ou se é um defecto verdadeiro. Pero vamos um pouco mais adelante. Miren que a capa de fibras nerviosas por la OCT demonstra uma pérdida, uma região localizada do defecto da capa de fibras nerviosas. Miren que esse defecto vai arrasta a região macular. E miren agora que se temos um mapa mais amplo, ou se podemos ter uma imagem mais completa, é mais fácil, é mais intuitivo de perceber este defecto. Esta é a razão por la qual os ACTs mais atuais, ou mesmo o Cirrus ACT agora, tem o Panomap, por exemplo, porque é mais fácil de compreender onde estão a extensão do defecto do que solamente mirar as imagens aisladas. Pero en la região macular, muitas vezes estamos mais interessados en el grosor del complexo de células ganglionares, e com esto vemos que o defecto é maior. Pero se agora invertimos esta imagem, podemos superponer este defecto estrutural
em um mapa de análise funcional de campo visual. E com esta superposição, é mais fácil e intuitivo imaginar onde devem ocorrer os defectos funcionais para que haya uma melhor correlação entre os resultados funcionais e estruturais. E agora temos neste gráfico os pontos rojos, são os pontos que nos mostram a maior probabilidade de ter um defecto de campo visual devido a este defecto estrutural. Então, este tipo de mapa é mais hace com que a análise seja mais rápida e mais precisa para tentar fazer esta correlação entre estrutura e função. Temos esse tipo de mapa também, talvez um pouco mais fácil acá, no fórum de Zeiss, onde podemos observar, por exemplo, neste campo 10.2, que há uma redução difusa da sensibilidade. Poderíamos considerar que talvez seja por causa de uma opacidade do médio, por exemplo, uma catarata, pero miren que os pontos com a redução significativa da sensibilidade coincidem com os pontos com alterações estruturais. Então, onde temos áreas com maiores defectos estruturais, também temos os pontos com menor sensibilidade de campo visual. E com isto, está mais fácil de dizer que sim, que em verdade, a redução de sensibilidade, neste exemplo de campo visual, tem uma relação com o defecto estrutural que temos neste paciente com glaucoma. Então, com certeza, isto é muito melhor que tentar fazer este tipo de análise com esse montão de material impresso. Então, em conclusão, devemos sempre comprovar se os resultados de um exame, em particular, por exemplo, o OCT, coincidem com os resultados de outro exame, por exemplo, o campo visual, ou ao contrário, o campo visual com um defecto coincidente estrutural. Porque se encontramos o mesmo defecto com diferentes exames, maior é a probabilidade de que este defecto seja verdadeiro. E não devemos deixar de solicitar exames que devem ser realizados preferencialmente no mesmo dispositivo, especialmente o campo visual e o OCT, para que tenhamos os gráficos de progressão e também para que possamos, especialmente em los aparatos que podem fazer uma análise conjunta de todos esses exames, para que tenhamos uma prova mais confiável para detectar possivelmente progressão. Então, agora temos mapas de análise mais robustas e nossos dispositivos mais atuais a nossa disposição. E por isso é muito importante ter todos os exames do paciente. E agora eu penso que podemos partir para a próxima charla. Graças por a invitação. Marcelo Hatanaka, congratulations, excellent lectures and excellent introduction on the caveats of a structure-function relationship that we do have to face very frequently in our daily clinical practice. So it's a great pleasure from the Latin America Glaucoma Society to invite now Sarah Van Tessel, the Assistant Professor of Ophthalmology, specialties in glaucoma, cataracts, and general eye diseases from the Weill Cornell Medicine, New York, Department of Ophthalmology. Sarah, please. Good morning, and thank you for having me. I'm delighted to be here and to share with you all. And I'm going to speak about using glaucoma workplace in everyday practice. I do receive funding from Zeiss, who has very generously sponsored today's session. Grateful for that. So I think, to really answer this question of how to improve daily practice by using the Forum Workplace, you have to buy into two important concepts. And the first is the importance of combining structure and function. And I would say in particular, the macula. And so I want to expand upon that a little bit. And also believing in the importance of using OCT in addition to visual fields to monitor glaucoma. And so I'm going to speak about these two things and then loop back to the topic of how I use Forum Glaucoma Workplace in my everyday practice.
So why the macula? For years, we have focused our attention in glaucoma on the optic nerve, and there are a lot of reasons for that. It's very easy to see the characteristic changes that happen at the optic nerve in glaucoma. And we're also increasingly aware of the lamina as being the place where the damage happens. But we know that those somas for the ganglion cells, the cell bodies, sit in the macula. And now with OCT, and in particular the GCL IPL thickness on the Zeiss OCT, we can really interrogate the macula and use that to guide our clinical practice. Here's an example of a patient from my practice. And I think if you look at this RNFL, you're suspicious this patient has large optic nerves and also large cups, but you see these areas of inferior RNFL thinning that certainly pique your interest. You're suspicious for glaucoma. And this is an example where the ganglion cell analysis really helps to give away or to disclose the diagnosis. This patient clearly has inferior structural loss in both eyes. And we can use the PanoMap to stitch this together so we see those arcs of diseased tissue. And there's really nothing that causes a picture quite like this other than glaucoma. Similarly, we can also use the ganglion cell analysis to be reassured about patients. Here's a similar patient in some respects, also with cupping and some suspicious RNFL thinning. But when you look at the ganglion cell analysis in this patient, you're very reassured. Even if they perhaps have glaucoma, it's certainly not threatening their fovea. And I call this an exhale GCL. You can kind of sigh an exhale of relief that this patient doesn't require any kind of immediate intervention. Similarly, the ganglion cell analysis can be used to tease out diseases that aren't glaucoma. This is a patient who was sent to me for evaluation for glaucoma suspect because of their cupping. And you can see, in fact, they do have cupping of the optic nerve and they have RNFL thinning, but in particular in the right eye, the pattern of that RNFL thinning is quite atypical. And when you look at the macula in this patient, you see what they really have is retrograde transsynaptic degeneration from a large MCA stroke. And so while this patient does merit surveillance as a glaucoma suspect because of the cupping and because of the RNFL thinning, putting the RNFL and the GCL together really helps to illustrate what's happening at a structure function level in terms of the MCA stroke they had and also their OCT. And I think the important thing to keep in mind in glaucoma is that thankfully in our clinical practices, we very rarely have to make a clinical decision based on an OCT alone or a visual field alone. Very often we get to combine these things, as was so eloquently discussed in the prior talk. And so this is a patient who came to me, their first ever visual field, actually a remarkably good visual field taker. The performance is excellent. And you see here the hemifield test is outside normal limits. Your attention is drawn to the pattern deviation where there are some superior test points that are abnormal. But I find sometimes these types of defects are easy to disregard. You might think of it as a lid problem or non-specific. But thankfully, we don't have to interpret this visual field in a vacuum. When we look to the RNFL, our attention is immediately drawn to this inferior thinning in the left eye. And when we stitch that together with the PanoMap, we see this arc of diseased tissue with very clear structure function correspondence. And so our interest is piqued. And this, in fact, looks like the patient has glaucoma with perimetric disease. And because this is a new diagnosis, that prompts more aggressive treatment than a similar OCT with a normal field might have. And I think when we look at this structure function correspondence, you can really see that the macula highlights fixation threatening glaucoma. This is a patient who has an infranasal step, but your attention is really drawn to these paracentral test points. And when you interrogate that further with a 10-2 visual field, you see that this is really a paracentral superior arcuate defect with fantastic
structural correspondence on the PanoMap test. You see this superior defect further away from fixation down here, and then this really highlights these fixation threatening ganglion cells that have been damaged. But I think looking at a picture like this is sort of like looking at a snapshot of a racing car. You cannot tell from this picture how fast things are going. You just know that the picture is bad. And so that brings us to the question of progression. And the challenge with OCT in particular is there's really no agreed upon criteria for determining whether structural progression from glaucoma is happening. And so different people have developed different strategies, all of which have some value. And ZEISS has developed the guided progression analysis. So here's a patient, again, with inferior RNFL thinning that's very suspicious and quite large cups in both eyes. And when you look at the guided progression analysis over time, which lines up all of these images, you're very concerned that this patient has progressed both superiorly and inferiorly, but in particular, inferiorly over time. What's interesting, I think, about this particular patient is that objectively, I would have described the left eye as somewhat normal despite the large cup. But when you go back and look over the course of the prior decade, you really can see that even the left eye has progressed some over time. But we've talked so much about why the macula matters and the importance of structure function correspondence. So the question is, how can we look at all of that, but do so quickly? And we need to do it quickly and efficiently because our clinics are so busy with these very challenging glaucoma patients. And so that's where Glaucoma Workplace comes into play for me. When I open Glaucoma Workplace, this is what it looks like. I search by patient name, or I can search by date, and the patient's name would appear here. And these are all the dates that the patient has undergone testing, and then each date's tests appear in the subsequent box. And so my workflow is that, especially the very first time I'm seeing a patient, I typically look first at the visual fields in the visual field browser, because it's really important to me to look at both eyes together. Here's an example patient, and this is this patient's OCT. And so when you look at the visual fields, it's not surprising that there's glaucomatous damage and that it's more in the right eye than in the left eye. But when you look at these fields together, your attention is also drawn to the fact that this defect appears somewhat homonymous. It's concerning for a right inferior quadrant synopia. And so when I saw this patient, I actually ordered an MRI, and she did have a superimposed neurologic defect. She had a chronic infarct of the left occipital lobe. And so I think it's incumbent upon us as physicians first and glaucoma specialists second to look at the general health of our patients. And so I always look for these homonymous type defects by viewing the right and left eyes together. And I like doing this in Glaucoma Workplace in particular, because you can also look at the two eyes together, even if you performed different test strategies in the two eyes. So this is a patient who has clearly advanced disease in the left eye, less so in the right eye. But I think looking at both eyes together like this really helps to give you a snapshot of what their overall visual dysfunction is like. And I think that's important for making clinical decisions about these patients. And then my next click is to go to the guided progression analysis part of this software, which is my favorite place. And so I have mine set up with these 4 windows at the top. I plot the mean deviation and the visual field indices here on these left panels, and the average RNFL and average GCL IPL here on these right panels. And this is a example of a patient who doesn't have much of a slope for any of these. And if this isn't your preferred layout, you can easily use the drop-down box to toggle between several different options for viewing these plots. And then you see here, I have the pattern deviation plots below. And if you can imagine, I'm scrolling down the page. Now the pattern deviations are at the top and the OCTs are here next. And if this patient had had fundus photos, the optic nerve would appear down here.
And so then in my view of the OCT, I can choose several different ways to look at that. I can look at the deviation maps as I am here. I can look at the thickness map, but I spend a lot of time looking at the progression analysis. So here's a patient who hasn't had very many images in large part because she was lost to follow-up between 2017 and 2021. But you can see that she returned to my office with concern for progression that in fact was corroborated just this week. But what I wanted to highlight in this particular example is that you may have decided that you wish not to include this February image because you see the motion artifact here, which makes the progression analysis imperfect. Historically, you would have had to have walked back to your machine, removed that from the progression analysis, resent the progression analysis to your DICOM viewer. But what you can do here is simply click Change OCT Selection, and you're prompted with this pop-up screen, which makes it very, very easy to select the two baseline images that you want to use and the follow-up images that you want to use. And so I could untoggle this February image if I wished not to include that in subsequent progression analyses. Here's a different patient, someone who we see started to have concern for inferior progression on their visual field back in 2018. That progression has continued. She's been challenging to treat, and she now has convincing structural progression as well. But I chose this image because this is what it looked like when I logged on the other day, but I noted here that it says more OCT exams are available. So the software prompts you when there are OCTs that you're not viewing. And so I used that same Change OCT selection button, and now I'm viewing all of them. And you can understand why on some days you would want to see some and not others. This would be a reasonable one to delete because of the motion artifact. You can see on this day the fovea wasn't perfectly captured. And so you can make selections about adding and deleting. You can change the baseline when patient undergoes a certain therapy or surgery. Here's the patient's fellow eye, which is a good example of someone who is functionally quite stable and has a full field. But you notice even in this fellow eye, she's starting to have some inferior loss in her RNFL. And so I really think the beauty of this is being able to see all of this on the same screen and toggle effortlessly between different views to help guide your clinical decision making. There are some other features of this software that I really like that we're not going to discuss, but I just wanted to highlight that it's really easy to reset the baselines after initiating therapy, after surgery, and you can add annotations about these events. If you click these buttons up here, you can say that the patient had SLT on this day, for example, if this was the screen in which you wanted to see those things. I really like that you can generate customized reports for printing. That's a little different than what comes out of the machine if you're accustomed to printing straight from the machine. And I wanted to highlight also how easy it is to review visual fields from varying strategies. I think historically, a lot of people were obtaining CETA standards, and maybe you've been reluctant to switch strategies because you wanted to be able to compare to the tests you had before, but you can very easily include different test strategies in the same progression analysis and see that in Workplace as well, which I like. So in conclusion, I would remind you to always look at both eyes together at least once in your visual fields. Evaluate the optic nerve, RNFL, and macular criteria on OCT, and that you can use Glaucoma Workplace to really efficiently and easily monitor for structure, function, and progression. And it's just so important to be able to do this all on the same screen and to do it effortlessly because our glaucoma patients need us, and there are so many in our waiting rooms and in our queues who need our care. So thank you for the time, and thank you to Zeiss for sponsoring this forum. Great, Sarah. Excellent talk. Thank you very much for participating at this symposium. Next speakers, and please ensure you may have questions. You can send it through the chat to everyone or to Vilma Lelis Barbosa, and then we'll have the question and answer session soon after the last lecture. And again, it's a pleasure to invite Jesus Jimenez Roman, the head of the Glaucoma Department, University of Mexico,
the president of Pan American Glaucoma Society and member of the Consultative Council of our Latin America Glaucoma Society. Jesus, please, the last lecture. Hello. It was a pleasure to stay here. Thank you very much for the invitation. I would like to the progression of the OC team in glaucoma patients. Let me, 1 second, please. Ok, primero quisiera yo hablar un poquito sobre los antecedentes en relación a la progresión. ¿Qué es la progresión realmente en esta enfermedad? En principio es una condición de la enfermedad, pero también se da por la falta de cumplimiento, por la desinformación del paciente o también por la falta de accesos a los servicios de salud y a la tecnología. Por lo que es muy importante establecer la progresión para evitar un progreso mayor de la enfermedad. Y es importante considerar también al OCT, a la tomografía de óptica coherente, como un elemento sustancial en la evaluación de esta progresión. Ya que cuando se falla en diagnosticar progresión en glaucoma, esto resulta en una pérdida de visión en forma acelerada. Como ya se ha dicho, sabemos que la tomografía de nervio óptico es la técnica mejor adaptada para evaluar cambios estructurales. Y la más usada es la capa de fibras nerviosas, la evaluación de la capa de fibras nerviosas. De tal forma que también se ha dicho, se ha establecido que las medidas maculares son particularmente útiles en la progresión del glaucoma por la alta densidad del complejo de células ganglionares y el frecuente involucro que la mácula representa dentro del daño glaucomatoso. Sabemos también que la capa de fibras nerviosas no detecta en forma frecuente, como ya se ha discutido previamente por mis compañeros, las lesiones maculares, especialmente en el glaucoma temprano y también la extensión de este daño inicial en la mácula. Este es un estudio de Jun Lee en donde establece precisamente algo de lo que ya se ha estado discutiendo, la detección inicial temprana a nivel de la complejo de células ganglionares en la región macular inferior. ¿Cómo se define un progresor? Un progresor rápido y un progresor lento. En términos de campos visuales, se ha dicho que la pérdida de menos de 0.5 decibeles es considerado un progresor lento, pero aquellos pacientes que tienen una pérdida campimétrica por arriba de 1.5 decibeles, 1.5 decibeles se considera un progresor rápido. Actualmente no existe una definición para establecer cuál es un progresor rápido o lento en pacientes mediante el estudio de tomografía de óptica coherente. Y no hay un consenso sobre cuál es el mejor método para detectar progresión glaucomatosa por OCT, es decir, si es mediante complejo de células ganglionares o análisis de fibras nerviosas. Por otro lado, se ha establecido que se requiere de perder por lo menos un 25 a 50% de las células ganglionares para que exista una disminución en el umbral de sensibilidad de los campos visuales. Esto es importante porque para que se establezca un daño a nivel del campo visual, se requiere de un defecto, de una alteración muy importante de la capa de fibras nerviosas. ¿Cuál es el método más comúnmente utilizado en la actualidad para establecer cambios a nivel estructural en términos de progresión? Se ha denominado una regla, la regla del 5, que mediante la evaluación de pérdida de 5 micras de la capa de fibras nerviosas es considerada ya como una progresión glaucomatosa en un paciente con glaucoma. Más adelante veremos cuáles son los cambios que se han atribuido
de pérdida de esta capa de fibras nerviosas en pacientes en los pacientes relacionados a su edad. Sin embargo, esta regla del 5, si no se repite el estudio en varias ocasiones, nos puede llevar a una variabilidad en estudio y a falsos positivos, que incluso van hasta un 40%. Ojos erróneamente diagnosticados como progresores. Lo mismo que sucede en el estudio de campo visual. Entonces, la regla del 5 se recomienda la repetición en un test consecutivo para lograr una mejor especificidad que puede llegar hasta un 93%. La desventaja es que no toma en cuenta la disminución en la capa de fibras nerviosas por el envejecimiento, que es un factor adicional que nosotros tendríamos que considerar en el momento que estamos evaluando a ese paciente en particular. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que esta regla no es del todo correcta o está sobrepasada por los estudios de tendencia o el análisis de tendencia, para decirlo de una mejor forma. Este análisis de tendencia, de acuerdo a varios estudios, define una mejor progresión y es estadísticamente significativa, ya que es más sensible para detectar la progresión que la regla del 5. Este es un estudio que precisamente nos habla sobre la diferencia entre aplicar esta regla del 5, de la pérdida de 5 micras, contra el análisis guiado o el análisis de tendencia que nos da una mayor sensibilidad y especificidad. Los cambios de la edad son importantes porque esto hay que considerarlos en algún momento en la evaluación de nuestros pacientes y no pensar que estos cambios obedecen a alteraciones por daño glaucomatoso. Se ha dicho que la capa de fibras nerviosas puede perder en promedio de un 0.44 o 0.54 micras por año en sujetos sanos, incluso hasta 0.61 micras. En el cuadrante superior e inferior se determina una pérdida que puede ir de menos 1.35 a menos 1.25 micras por año. Y en el complejo de células ganglionares, con la membrana plexiforme interna, se ha considerado de un 0.32 a 0.43 micras por año, de acuerdo a este estudio realizado por Thompson recientemente. Para determinar realmente qué es progresión, tendríamos que pensar que hay siempre una variabilidad interestudio, o por lo menos considerar que esto puede existir. La gráfica de pasteles, mucha variabilidad en el estudio, se requiere un mayor cambio estructural para realmente distinguir progresión real de fluctuación. Cuando hay un adelgazamiento limitado de la capa de fibras nerviosas en etapas tempranas, con un límite, digamos, inferior a 38 micras, este adelgazamiento mayor a esto no es esperado en etapas tardías. Las medidas funcionales, por otro lado, son mejor usadas en etapas avanzadas, como ya se ha dicho, como ya se ha descrito, y es muy importante confirmar la progresión en por lo menos 2 exámenes de seguimiento. Hay un término también que se ha denominado sospechoso de progresión. Y este nos habla de una pérdida de 5 micras, por lo menos en 2 estudios subsecuentes del grosor de la capa de fibras nerviosas promedio. Estas medidas sectoriales que hay que considerar, tanto en el sector superotemporal o inferotemporal, nos hablan de cambios mayores o iguales a 7 micras en esas zonas, excepto para el sector nasal, que se ha considerado que deba de ser mayor de 8 micras. Estamos hablando de un paciente que es sospechoso de progresión y que hay que considerar estos elementos en un momento dado. El análisis del complejo de células ganglionares
Por otro lado, en este tipo de sujetos debe de considerarse cuando el cambio es mayor a 4 micras. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta de toda esta información? Ver la extensión, sobre todo, como ya se decía también, en los sectores superotemporales e inferotemporales, que son indicadores de progresión de la capa de fibras nerviosas. Y es esencial la toma de por lo menos 2 estudios de seguimiento. Quienes tienen mayor riesgo de desarrollar el defecto de campos visuales en el futuro son aquellos que van a tener una pérdida de grosor de la capa de fibras nerviosas mayores a 1 año. Estamos hablando ya de pacientes con glaucoma. No hay un consenso realmente cuál es la medida macular que monitorea mejor la progresión, si es el grosor de células ganglionares o el complejo de células ganglionares sin membrana plexiforme interna o el grosor macular total. Sin embargo, como ya se ha establecido, es importante que una combinación de estudios nos vaya a dar pauta para establecer si hay cambio real o no en nuestros pacientes con glaucoma. Por otro lado, ¿qué ventajas puede tener valorar la progresión mediante tomografía de óptica coherente? Bueno, es un método objetivo, rápido, hay una alta reproducibilidad, es capaz de evaluar diferentes estructuras y la progresión estructural, como ya se sabe, precede, entre comillas, a la progresión funcional en el glaucoma temprano. Creo que aquí parece que se perdió la imagen, ¿cierto? Parece que no puedo compartir. ¿Están viendo la imagen? Perdón. Sí, estamos. ¿Están viendo la imagen? Ok, gracias. Es que aquí me aparece su función de compartir las pantallas está en pausa. Por eso preguntaba. Pero sí se ve. Estamos vendo Ok. slide de qué vantagens pode tener valorar progresión con CT, Jesús. You don't see any images. Yo creo que está en pausa. Voy a dejar de compartir, perdón. Pero sí se puso en pausa voy a volver a compartir. Mil disculpas. Ok. Entonces, les decía que en relación a ahora sí se ve correctamente. Sí, está ahora con progresión. Sí. Les mencionaba cuáles son las ventajas de valorar la progresión. Ya las mencioné. Aquí está el slide. Entonces, la progresión en términos de una guía práctica para la tomografía de óptica coherente, pues nos habla del análisis del evento propiamente, en donde consideramos el cambio de progresión en el tiempo. Se aplica también para las diferentes áreas de la capa de fibras nerviosas, de la mácula y el grosor promedio, y nos habla de la variabilidad de grosor promedio entre cada prueba aceptada, en el CIRRUS de 4.86 micras y en el Spectralis de 4.95. Y el análisis por tendencia estima las tasas de cambio mediante el análisis de regresión y nos permite establecer las tasas futuras de pérdida asumiendo el cambio en base a una estimación lineal. Una pendiente negativa estadísticamente significativa se considera menor al 0.05%. El CIRRUS HD nos permite realizar análisis de eventos y tendencias. Los muestro aquí, ya se mencionaron hace un momento. Y solamente recordar en forma rápida las características de los datos de impresión que nos brinda esta
estudio en donde nos muestra los mapas de grosor en el número 2, el mapa de cambio de grosor en el número 3, determinando las desviaciones de este grosor, naranja posible y el rojo probable, con un igual o mayor adelgazamiento y la banda posible aumento de este daño. Por otro lado, el 4 es el gráfico de cambio de promedio capa de fibras nerviosas, nos habla de esa tendencia en donde el negro es sin cambios, naranja si excede variabilidad, roja si continúa significativa y más delgada. El 5 es un gráfico también de análisis de tendencia del sector superior, el 6 del sector inferior, y cada uno de estos análisis nos permite evaluar en una forma integral la diferencia que existe entre un estudio y otro. Aquí finalmente la tabla de resumen, en donde nos va mostrando precisamente los cambios que pueden existir posibles y probables en relación a la progresión. Finalmente una leyenda que nos habla de las características de este paciente en particular. Y el complejo de células ganglionares igualmente nos da una serie de elementos que nos permiten definir si hay progresión o no, considerando parámetros muy similares a lo observado en la capa de fibras nerviosas. Con un resumen finalmente de esos parámetros, en donde vemos los cambios posibles y probables, y finalmente la leyenda que compara y establece la significancia o no de estos estudios. ¿Cuál es el mejor parámetro en el OCT para valorar la progresión? Se ha determinado que el grosor de la capa de fibras nerviosas disminuye hasta 1.3 veces más rápido que la capa de complejo de células ganglionares en estadios leves y moderados en glaucoma. Pero en daños avanzados, sin duda, el complejo de células ganglionares representa una mayor oportunidad, una mejor pauta para establecer este progreso. Vamos a determinar realmente cuál es el cambio o qué cantidad nos habla de un cambio significativo, como ya dije, y esto lo repito porque es importante remarcarlo. A nivel temporal superior e inferior se considera mayor de 7 micras y a nivel de nasal arriba de 8 micras. La progresión generalmente se ha descrito que se detecta en el sector inferotemporal, seguido del temporal superior promedio. El cambio es significativo cuando hablamos de un sospechoso de glaucoma, y lo repito, lo recalco, es arriba de 4 micras. Y finalmente la progresión generalmente se detecta, como ya mencionamos también, en el sector temporal inferior y grosor mínimo de la mácula. Rápidamente un caso clínico de una paciente de 61 años de edad con antecedentes de glaucoma en la familia, diagnóstico de glaucoma previo con dorzolamida timolol. Esta es una paciente que acudió al servicio de glaucoma de nuestro hospital con un ángulo estrecho. Se realizaron estos estudios en donde se determinó las características de un grosor de la capa de fibras nerviosas y un complejo de células ganglionares dentro de límites normales, al igual que su campo visual. La paciente tenía una presión basal que en el ojo derecho era 22 y en el izquierdo de 24, con un cierre angular primario. Eso es lo que se determinó. Se mantuvo bajo vigilancia, se monitoreó y se le sugirió realizar iridotomías. En realidad era un sospechoso de cierre angular primario, se monitorea, se observa su seguimiento y se determina que hay una progresión en el ojo izquierdo, con presiones dentro de límites normales. A esta paciente se le realizó iridotomías en el 16, pero la paciente, como ustedes observan, fue progresando. Aquí vale la pena mencionar, si ustedes ven los índices, el grosor promedio de la capa de fibras nerviosas, que en un principio era hasta de 110, aquí es de 102,
y cómo va disminuyendo en forma importante sin que haya una evidencia clara en el complejo de células ganglionares y solo una depresión en el sector inferior del ojo derecho. Vean ustedes en el campo visual cómo se va disminuyendo. Hay una disminución de la sensibilidad en el sector nasal superior e inferior, igualmente en el ojo izquierdo, pero en el ojo izquierdo no se muestran cambios estructurales, se mantiene más o menos un grosor de 110 que se ha venido dando desde estudios previos. Si nosotros tomamos la regla del 5, este paciente ha disminuido en el ojo derecho más de 10 micras a lo largo de todos estos años, sin alteración del complejo de células ganglionares. Entonces, aquí nuevamente se vuelven a hacer estudios de campo visual y se observan prácticamente sin alteraciones, sin cambios. Probablemente hubo una fluctuación en los estudios previos, pero sí hay una disminución del grosor de la capa de fibras nerviosas, insisto, por arriba de 10 micras. Y si nosotros ponemos la regla del 5, bueno, esta paciente ha progresado de tal forma que se propone una cirugía en el ojo derecho, de una extracción de catarata, y finalmente el paciente se opera y el grosor de la capa de fibra nerviosa se sigue conservando con presiones, digo, en los términos de los 98 micras, tal como estaba previo a la cirugía, y las presiones se mantienen entre 15 y 16 milímetros de mercurio. Sin embargo, la paciente progresa y aquí se ven los cambios que hay. En el ojo izquierdo no hay cambios. Aquí se ven el análisis de tendencia, que no hay cambios en el grosor de la capa de fibras nerviosas, pero sí en el complejo de células ganglionares, particularmente en el ojo derecho, como ya hemos visto, y en donde se determinó mediante la regla de los 5 un cambio estructural a nivel del sector superior. Bueno, es importante entonces que las medidas maculares sean tomadas en cuenta, sobre todo son particularmente útiles en la progresión del glaucoma en el sector macular inferotemporal. Hay que considerar la regla del 5, pero se ha visto que el análisis de tendencia es una superior prueba para definir progresión. Y hay que ver la extensión de estos cambios en los sectores superotemporales e inferotemporales y dar un seguimiento adecuado. Necesario hacer por lo menos 2 seguimientos adicionales y no hay un consenso sobre qué medida macular monitorear, pero es mejor establecer este seguimiento a través de la evaluación del complejo de células ganglionares en pacientes con glaucoma, sobre todo cuando hay daño severo, y en el momento no podemos definir cuál es progresor rápido y lento, como se hace con el estudio de campo visual, con la tomografía de óptica coherente. Muchas gracias. Vilma, please. Sí, Vilma. muchas gracias. Thank you, Jesus. Thank you very much. Excellent lecture. Thank Vilma, you, please. Jesus. Muchas gracias. Thank you for your presentations. And now we have here some questions, and I will start with Dr. Sara. And Dr. Sara, please, we have a question here. Forum. In Forum, we have the combined structure and function presentation, and we can combine analysis of the retinal nerve fiber layer with the visual field 24-2 and the analysis of the ganglion cell complex and the visual field 10-2. How is the correlation with the visual field 24-2C? Yeah, that's a great question. So we're all on the same page. The 24-2C is now a faster test, so patients perform it more easily. There are fewer repeat test points, but it does combine the
the test points from the 24-2 and the 10-2, although not all of them, it was designed statistically to use those that are most likely to capture both paracentral disease and peripheral disease. Obviously, in concept, this is spectacular because who doesn't want to do the test faster and get more data? I mean, that's sort of the dream. I think in reality, I'm not using it for every patient. I think in my practice, it has been unusual to see patients with paracentral defects who don't also have ganglion cell loss. So I tend to only interrogate the central visual field if I think the patient is at risk for undisclosed central field loss. And it depends a little bit on the patient. I think some patients really benefit from the faster protocol and the reliability is better. I think in other patients where I really want the additional test points for the highest fidelity exam, I think they still benefit from a traditional 10-2. Okay, thank you, Sarah. And Lisandro, do you have any other question? Yes, eu acredito que todos aqui estão interessados no Glaucoma Workstation para salvar tempo, né, na clínica bem busy clinics that we all have. But an important question would be, Sarah, could you tell us which are the devices, the visual field devices and the OCT devices that are compatible for us to use the Glaucoma Workstation? Yep, that's a great question. So all of the HFA devices, as well as all generations of the Cirrus, are compatible. And then for the photo component, Zeiss makes the Claris camera, which is compatible. We had formerly in my office had a Topcon that was compatible. Many of the third-party fundus photographs that use DICOM technology can be made compatible. So it really spans the available equipment over the last decade or so. Dr. Marcelo, please. As you have a forum at the university and you have a large experience with this, we would like that you share this with us. How can we use it in our day-by-day practice? Okay, yes, you can hear me now. I think that when you think about the forum workplace in the beginning, if you do not have a huge amount of tests or patients, maybe you may think that maybe this is not the right tool for you to have at the first moment. But especially at our university, when we have 40, 50 patients per period per day, and then we start having a lot of tests, a lot of printout material, then we start to see how this kind of software is important to make it easier for us, but even to understand what's happening with the patient, but even in terms of speed, you have to be fast when you are dealing with all these patients. So as Professor Sarah demonstrated, this is a kind of tool that helped us a lot. So I must be fair and say that in beginning, I was not thinking that would help so much our service, but then we can see how it make it easier, especially for our residents and fellows, to just click and see what's happening and change everything, and we can change from one test to other, and OCT and photos. So not only to see progression, but also to have everything in the same place. So what's happening right now is that I can't even imagine our service with printouts and with those envelopes full of tests and full of printouts, and sometimes we get messed with all the dates, and we don't have even an adequate follow-up because we don't have that printout for those moments that you need. So again, it's a great tool, and I think it may help a lot. Do you use the information about IOP? Sorry? And we can input many other data in the forum. For example, we can have IOP and other information. In your experience, is it useful? Yeah,
Right at the moment, we're not doing that. You know, we're still changing our system, and we still have to make our electronic charts talk to another third-party software, and this is a limitation of our hospital. But yes, if we could have all the clinical information too, I think that this is going to help us even more. Thank you. Jesus, please. Yo creo que el Workplace o Forum es una magnífica herramienta porque nos pone muy claramente una serie de elementos en donde fácilmente podemos nosotros evaluar las características de ese paciente, por un lado. Por otro lado, sabemos que entre más estudios se puedan realizar, más tipos de estudio, mayor posibilidad para establecer un diagnóstico fino y depurado. Y ahora con todas estas herramientas que tenemos con este análisis de tendencia, podemos dar un seguimiento mucho más preciso a nuestros pacientes y sobre todo en la toma de decisiones para establecer si hay realmente cambios o no y definir si se requiere de un manejo adicional o de un cambio en la estrategia terapéutica. Yes, thank you, Vilma. Professor Remo has asked 2 questions at our chat. Please, in advanced glaucoma, campo tubular, which is the best macular parameter that you use to evaluate progression? Jesus, in your opinion, which are the best macular parameters to evaluate progression in advanced glaucoma? Lisandro? Okay, go ahead, No, please. go ahead. No, go ahead. Sorry. Go ahead. Okay, so Professor Remo. Eu tinha comprado outra vez. Professor Remo has made 2 questions in our chat. What, in your opinion, Jesus, in advanced glaucoma, campo tubular, right? Which is the best macular parameter that you find useful for monitoring glaucoma progression? Yes, thank you. Les voy a pedir a los demás compañeros si pueden apagar sus micrófonos porque de pronto no se escucha muy bien los comentarios o las preguntas. Mira, yo pienso que en pacientes que tienen un daño tubular, el complejo de células ganglionares, por un lado, nos ayuda a establecer ese seguimiento, poniendo atención particularmente a la progresión en el sector temporal inferior, como ya se ha descrito. Pero también el estudio de campo visual 10-2 es sumamente importante en estos pacientes, ya que si nosotros no seguimos mediante este estudio de campo visual 10-2, podemos perder ciertos detalles en términos de progresión del campo visual. Hay pacientes que no podemos evaluar claramente cuál es el defecto preciso en un estudio de 24-2. Entonces, el estudio 10-2 nos ayuda mucho a evaluar la progresión en estos pacientes, seguido de un monitoreo del complejo de células ganglionares. And the second question of Professor Remo, perhaps Sarah could tackle this. In cases, there are cases, Professor Remo is seeing that the GPA confirms progression of retinal nerve fiber layer loss in 3 exams. But then suddenly, as it does occur in visual field defects, on the 4th OCT exams, everything comes back to normal. Sarah, any ideas of why this may happen? Yeah, I would be equally interested to know Professor Remo's answer because he's such a OCT expert himself, but I agree. I've seen this and it happens and it can be frustrating. I mean, I think that the cause is different in different cases. I mean, I think sometimes there's a segmentation artifact that even though you've interrogated the scan for segmentation, it's hard to pick up with our eye, but the software is doing something different. And I think that's probably the most common scenario. I do tend to believe that some patients actually do get a little bit better with aggressive treatment, particularly younger patients. And
You can see this both in the visual field and in the structure sometimes. But I think frustratingly, there's not always a good explanation. Ok. Dr. Alberto Dias deixou aqui uma pergunta para Marcelo, Jesus. O equipo Octopus oferece imagens que tentam comparar seus resultados com exames estruturais. Ele gostaria de saber se você tem experiência com isto. Jesus? La pregunta es que el equipo Focus, no entendí. Octopus? Octopus, no tengo experiencia con este equipo. No. No. Hatanaka? Yeah, sorry, I'm going to speak in English. It's easier for me right now. I don't have that much experience with the Octopus device, but the polar bus basically tries to show where you're going to find the structural defect based on the visual field defect. But it's just a kind of graphic element that tries to make it easier for you to search for that structural device when you have the visual field defect determined by the Octopus. So again, it's just a tool that will make it easier for you to know where to look when we are searching for a structural defect. But what I like the most when I think about the Octopus is the cluster analysis, because we know that when we are performing visual fields, maybe we have small areas of visual field defect that are starting to progress. And when you see the whole MD value or the VFI value, you are dealing with the mean value, and sometimes you don't notice that that area is progressing faster than the rest of the visual field test. So when you have cluster analysis, it makes maybe not easier, but maybe you can change your perception regarding the speed of progression, and this may change the way you deal with your patients. So I like the idea of having these areas, these clusters to make the analysis. But you know, as I said, this is not the visual field that I'm used to work with, but I like to see these concepts, and I hope we can have this kind of, you know, when you have software and data, then you have the possibility to make the analysis of everything that you want. So it's good to think that maybe we have these tools so that we can make it like a personal way of analysis, and try to make it different analysis for each kind of patient or for each situation. Now, Dr. Sarah, we have here a question from Dr. John. He's asking you about the distribution of the line in the double hump. We have in cirrus, we have the nasal region at the medium, and in other equipments, as Triton, we have the nasal in other position. And he wants to know what's better and why it can change. Interesting. I don't know which is better. I think that's kind of almost a teleological question. But the vast majority of my career I've spent using the Cirrus and a little bit the Heidelberg, so I'm not as familiar with the other technology. I think being an ophthalmologist is increasingly similar to being a radiologist, because you get really good at pattern recognition, and your brain just works really fast to see the trends. And I think the most important thing is probably finding the equipment you like and then stick with it, because you get incredibly adept at looking for pattern recognition in that type of printout. So I think that this symposium was very, very good for us. And I thank you all for your participation. To our speakers, thank you very much for the quality of your presentations.
SAIS, thank you very much for sponsoring this event for our society. And I have all of you a great day. And thank you very much for being here with us. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Bye. Bye-bye. See you next time. Bye. Thank you.